Merci à vous trois. Alors Eric, pour conclure, que souhaitez-vous dire aux équipes qui nous regardent du Royaume-Uni à Singapour, en passant par la Belgique, Dubaï, le Canada et puis bien sûr la France? Alors moi je vais faire plus que 2 phrases, Audrey, il ne faudra pas m'en vouloir. La première chose que je retiens de ce moment qu'on vient de vivre ensemble, c'est une énergie absolument incroyable. Un enthousiasme débordant, on l'a vu dans absolument tous les témoignages. C'est aussi l'esthétique, et ça ne tient pas qu'au fait qu'on a effectivement ces visuels extrêmement beaux, mais je trouve qu'il y a un mouvement, il y a une dynamique. Et voilà, ça a été véritablement un des moteurs du plan 2023. Maintenant, on ne parle plus de 2023, on parle de 2027. Et là, devant nous, on l'a tous compris, notre niveau d'ambition, on a tout ce qu'il faut pour le rehausser. The first thing that makes this 2027 plan, we're not just going to content ourselves with reaching for the stars, but we're going to go beyond the moon, and I really want to emphasize that. I was going to say Zayed, it's actually mission to Mars. We really need to aim for Mars. It's that with best-in-class teams, we can go incredibly far. We understood. We indeed have a lot of talent on board. We will persist in making them grow. We will continue to enrich our teams, and fundamentally, when we have a strong collective, people who know where they need to go, people who know how to work together, it's one of the absolutely extraordinary markers of April. I don't really see what can resist us. La segunda cosa, y me permito insistir, es absolutamente mayor. Somos una empresa bajo LBO y además tenemos accionistas que se proyectan a largo plazo con nosotros. Tenemos el mejor de los mundos. Tenemos accionistas profesionales, accionistas globales y que van a invertir masivamente en nuestras transformaciones tecnológicas porque todos hemos entendido que nuestro futuro no se escribe en 3 años ni en 4 años, se escribe en 10 años y mucho más allá. Isso é uma oportunidade extraordinária e todos sabemos, se dominarmos os elementos, se dominarmos a tecnologia, teremos uma agilidade extraordinária. E essa agilidade, vamos usá-la a serviço dos clientes. Como dissemos, estão no coração das nossas ações. Queremos ir em busca do ouro olímpico. Volto a falar da famosa equipa. Acredito que todos entendemos, fizemos progressos consideráveis nos últimos 4 anos. E ora, è qui che dobbiamo realmente andare a cercare l'oro e non ne abbiamo solo il desiderio, abbiamo i mezzi, abbiamo un piano d'azione estremamente chiaro su come raggiungere tale obiettivo. E, come conseguenza di tutto ciò, abbiamo la crescita e l'obiettivo Marte. Supereremo quindi la Luna. Abbiamo dimostrato negli ultimi 4 anni di avere sistematicamente superato gli obiettivi e che non era semplicemente un desiderio pio sostenere che li avremmo superati. Questo traguardo del $1 miliardo ci tende la mano, lo abbiamo capito, dobbiamo andare oltre, diventare campioni della crescita organica, lo siamo già, dobbiamo accelerare, fare in modo che questa professione della gestione del patrimonio diventi un pilastro di April e abbiamo tutti i vantaggi per farlo. Ci siamo avvicinati a ciò che si fa meglio sul mercato e poi questa internazionalizzazione, questa capacità di essere un attore globale non è solo alla nostra portata, lo faremo davvero. Saremo senza dubbio il primo broker europeo di portata mondiale attivamente nel business del mercato di massa. Dieses Abenteuer erleben, ich denke, dass ich nichts hinzufügen muss. Das ist ein außergewöhnliches Glück. Ich denke, dass alle in Lyon, Paris, Singapur oder Hongkong stolz darauf sind, die Farben von April zu tragen. Wir haben dieser Gruppe wieder Farbe gegeben und jetzt werden wir gemeinsam eine weitere Stufe auf dem Podium hinaufsteigen. Je le dis très clairement, 2027, c'est une étape qu'on doit réussir. Et si on est bon, si on garde cette posture de challenger, si on garde cette énergie, ce sens de l'humour aussi qui nous caractérise, cette humilité, cette envie de faire, je pense qu'on ira effectivement bien au-delà de la Lune. Je ne sais pas si on ira au-delà de Mars, mais je trouve que Mars, c'est un bel objectif.